sont forcément, du moins l'un des vecteurs propres. Le vecteur propre E1 est un vecteur propre associé à la valeur propre 1. E2 est un vecteur propre associé à la valeur propre 2. Et E3 est un vecteur propre associé à la valeur propre 3. Par contre, ce que je te dis, c'est que vous trouver les valeurs propres de A. Et il quitte 3 valeurs propres. Et moi, je demande toutes les valeurs propres de A. Donc, il faut me dire qu'en plus, je sais que toute façon, la matrice n'a pas le droit d'avoir plus que 3 valeurs propres. علاش ما عندهاش الحق تكون عندها اكثر من 3 valeurs propres الماتريس؟ خاطر لا ماتريس نتاع M3. دونك وعلاش ماتريس تاع M3 ما عندهاش الحق تكون عندها اكثر من 3 valeurs propres؟ خاطر البولينوم كاركتيرستيك. خاطر البولينوم كاركتيرستيك الدوغري 3. داكور دونك هو كيسال يقول تروفي لي فالور بروب دو ا لازم تعمل دون لي دو سونس لقيت 3 وتوري يكون فماش اخرين باسكو البولينوم كاركتيرستيك الدوغري 3. Donc, on a trouvé le spectre de A, il y a 1, 2, 3, et on a trouvé les 3 vecteurs propres, il y a 1, 2, 3. C'est la base canonique, donc on sait qu'il forme une base. Donc, c'est juste pour attirer l'attention sur ça. Maintenant, il va définir l'exponentielle d'une matrice. Il définit exponentielle x, qui est la somme de xn sur n factoriel, voilà, xk sur k factoriel, la série infinie, la série de Fourier qui est infinie. Il va définir exponentielle b, la somme de k allant de 0 à l'infini, de 1 sur k factoriel fois bk, ou bk divisé par k factoriel. On ne divise pas une matrice par un scalaire, mais on la multiplie par un scalaire. Et donc, il veut montrer que si a égale exponentielle b, alors la matrice b commute avec son exponentielle. Ce qui est évident, à la a égale exponentielle b, a c'est la somme des 1 sur k factoriel bk qui a a fois b, d'accord? Je dois lire la série B comme multipliée par B. Donc, c'est la somme de 1 sur k factoriel B à l'absence k plus 1. Et du coup, il n'a qu'à mettre B en facteur de l'autre côté. Et il obtient B fois la série, c'est-à-dire BA. Donc, c'est juste pour vous attirer l'attention que B est exponentielle B commute. B, c'est la propriété de l'autre. Madame B exponentielle B commute, madame A, B égale BA, c'est que la base canonique تقعد une base de vecteurs propres de B. معناها le E1, E2, E3 اللي كانوا vecteurs propres de A, ils vont rester vecteurs propres de B. هذه الخاصية الباهية في l'exponentielle, c'est que les vecteurs propres de A et de B et de son exponentielle sont les mêmes. Comment il va faire ça? Il va calculer BE1. Bon, قال هو يوري vecteur propre, donc il va montrer que BE1 égale à un scalaire fois E1. S'il arrive à faire ça, il démontrera que E1 est un vecteur propre associé à la valeur propre un vecteur propre de B. Donc, il y a BE1, sauf que E1, on sait que f de E1 égale E1, mais AE1 égale E1, puisqu'on a la première question. Donc, il y a AE1 par AE1, d'accord? Il fait la commutativité des matrices, puisqu'on a AB égale BA, d'accord? Ou il y a A fois BE1. Je m'en ai le clé médé. Je m'en ai BE1 égale A fois BE1. Ça veut dire quoi pour vous? مادام كيف بالله لولا بي او 1 ردها بي ا او 1 على خاطر احنا قلنا اف دو 1 ايجال او 1 سنرجع لك شفت اف دو 1 ايجال او 1 داكور معناها واف او 1 اش معناها ا فوا 1 واضح مادام ا او 2 دايو خلينا نتوما بروفيتو ا او 2 ايجال 2 او 2 و ا او 3 ايجال 3 او 3 داكور باش نستعملهم هذو قلت لي جوست فور نكتب اف او 1 نكتب ا او 1 Donc, là, il commute. واش معناها une fois qu'il a commuté, نحط parenthèse, نحب نكتب BE1 égale A fois BE1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de BE1 شو ولا؟ فيكتور بروب ولا فيكتور بروب تاع شكون؟ تاع كانوا اسميه U هذايا كاني AE égale E. Et donc, le BE1, c'est un vecteur propre de la matrice A associé à quelle valeur propre? C'est ce que je veux dire. BE1 est un vecteur propre de A associé à la valeur propre 1, puisque A fois U égale lambda U, ou lambda égale 1. D'accord? Sauf que l'espace propre de la valeur propre 1, le E1, E1 c'est un vecteur propre de A, d'accord? Ou bien sûr, dimension de E1 égale 1, de l'espace propre associé à 1, grand E indice 1. Ça veut dire que BE1, c'est un scalaire fois E1. احنا نعرفوا le vecteur propre associé à la valeur propre 1 نتاع A l'oléen قلناه E1 et donc madame هذا appartient à l'espace propre grand E indice 1 c'est qu'il s'écrit un scalaire fois E1 اللي هو vecteur 1
فهمتوني ولا ما كتبتيش هذه؟ j'aurais dû écrire plus en détail. فهمتوني ولا نعاود نفسر؟ احنا لقينا من الاول في الجران في البرومييرمون لقينا A est une valeur propre de A ولا لا؟ l'espace propre نتاعها il va être de dimension combien؟ L'espace propre assis à la valeur propre 1, il est dimension combien? 1. Ah, mais si, parce qu'on a 3 valeurs propres distinctes, donc كلهم d'ordre 1. Donc c'est l'espace de dimension 1. وحنا لقينا petit e1 est un vecteur propre assis à la valeur propre 1. بالنسبة ل A. D'accord? Donc l'espace propre نتاع A هو vecteur 1. كيما نعملوا فيها في التي دي. Donc نقول لك لو l'espace propre assis à la valeur propre 1 تقول لي vecteur 1. صحيح ولا؟ موافقين هنا ولا؟ Et donc, qui nous BE1 est un vecteur propre assis à la valeur propre 1. C'est que BE1 appartient à l'espace propre assis à la valeur propre 1. Appartient à vecteur 1. Je m'en il appartient à vecteur 1. Maintenant, il s'écrit lambda 1, 1. Et du coup, le BE1, tu vois les BE1 égale lambda 1, 1. معناها E1 est un vecteur propre de B, ولا توا mais assis à la valeur propre qui s'appelle lambda 1, معلش elle s'appelle 1. C'est clair ou pas? Non? جاوبوني. Ça va, madame. B. Et on va faire la même chose. On va faire kif, on va calculer BE2. وإحنا نعرفوا AE2 égale 2E2, donc je نعوضوا E2 ب 1 demi AE2. نحطوا BA, on commute AB, d'accord? ونلقاو A fois BE1 égale 2 fois BE1. Kif, toi, BE2 est un vecteur propre de A associé à la valeur propre 2. Donc, il appartient à vecteur E2. Madame, il appartient à vecteur E2, c'est écrit lambda 2 fois 2. Donc, c'est un vecteur propre de B, kif, ou kif, de même. Pour BE3 égale lambda 3. Conclusion, 1, 2, 3 liquide, base d'un vecteur propre de A, ou elle est قاعدة base d'un vecteur propre de B. باهي هذه تنعاود في كي نبعث لكم نحط لكم البي دي اف ونزيد شويه تفسير هنا peut-être je viens de remarquer que c'est pas suffisant ce que j'ai écrit. Il faudrait que j'explique donc هذه اخر شويه. D'accord. Maintenant, si on sait ça, il faut trouver toutes les matrices B telles que A égale l'exponentielle B. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, madame, on a une base de vecteurs propres de B. Si j'écris la matrice B, si j'écris, donc c'est une fonction, matrice B. Si j'écris le B, un vecteur propre. Si j'écris la matrice dans la base canonique, ça va être F de E1, F de E2, F de E3 en fonction de E1, E2, E3. Sauf que madame E1, madame E1 est de B associé à lambda 1, c'est que F de 1 égale lambda E1, F de E2 égale lambda de E2, F de E3 égale lambda 3 E3, donc B qui est في الباس هذه, puisque c'est une base de vecteurs propres. كما نعملوا في التي نلقاو une base de vecteurs propres, donc il نعبي الماتريس في la base de vecteurs propres, يجوني les valeurs propres à diagonale. Donc madame, donc الباز هذه اللي هي base de vecteurs propres, va me dire que le B que je cherche est obligatoirement une matrice diagonale فيها lambda 1, lambda 2, lambda 3. خاطرهم des vecteurs propres. Qui est B égale exponentielle A, génie exponentielle lambda 1, exponentielle lambda 2, exponentielle lambda 3. Et donc, et ça doit être égal à A, doit être égal à 1, 2, 0, 2, 0, 0, 0, 3. Et donc B, c'est lambda, lambda 1, je dois dire exponentielle lambda 1 égale 1, lambda 1 égale 0, exponentielle lambda 2 égale 2, donc lambda 2 égale log de 2, exponentielle lambda 3 égale 3, donc lambda 3 égale log de 3. Donc, comme la matrice A est diagonale, son exponentielle reste diagonale, ou c'est le vrai exponentiel qui va dans le cas le plus simple possible. Alors maintenant, on va faire rendre une matrice C, et il veut montrer que la matrice C, les matrices تاع الكل يتكتبوا exponentielle quelque chose. La matrice A on a réussi à l'écrire exponentielle B, ou le B là où je n'ai pas. Il veut me dire que ça, c'est pas possible à faire. Pourquoi? Parce que, en fait, ça c'est ce dont je parlais au début, c'est cette série numérique. C'est que بالضبط كيف عملت لكم بينوم دو نيوتن في الكود. بينوم دو نيوتن pour الماتريس قعدت نفس الفورمول نتاع البينوم دو نيوتن نتاع لي ريال. الشرط الوحيد اللي شرطته هو A fois B égale B fois A. كيف l'exponentiel. خاطر l'exponentiel, ça c'est une série égale le produit de deux séries. Donc كيما البينوم دو نيوتن c'est une série égale une série.
Donc, pour que cette égalité, tout ce que je demande, c'est que les matrices A et B commutent. Si AB égale BA, alors j'ai encore la relation exponentielle A plus B égale exponentielle A pour exponentielle B. Et ça vient de l'égalité des séries numériques où tu as exponentielle A plus B avec le produit de ces deux séries-là. Ça, c'est ce dont je parlais. Ça, c'est bien de la première année. Et donc, l'exponentielle D est toujours une matrice inversible. À la khater, qui n'a A égale D ou B égale moins D, d'accord? J'ai une exponentielle 0, qui est 1, égale exponentielle D fois exponentielle moins D. A, c'est l'identité, A, tu as des matrices, c'est la matrice IN. Et donc, on obtient que exponentielle D fois exponentielle moins D égale identité. Donc, la matrice exponentielle D est toujours inversible. Et on sait que son inverse, c'est exponentielle, la matrice moins D. Et du coup, qui a une matrice C qui n'est pas inversible, elle n'est pas inversible, à la première colonne, donc déterminant égale 0. Comme la matrice C n'est pas inversible, exponentielle D. Les exponentielles D sont toujours inversibles. Donc, je trouve une matrice non inversible égale à une matrice inversible. Donc, toutes les matrices du monde peuvent s'écrire exponentielles de quelque chose. Donc, ça est intéressant. En fait, les matrices exponentielles de quelque chose. Par cette question-là, on va juste montrer deux cas particuliers. Les matrices diagonales exponentielles de quelque chose. Ou les matrices non inversibles, mais il y en a d'autres qui sont inversibles. Les inversibles, mais diagonales, mais ça, c'est pas notre problème. Bien. Ça, c'est la partie théorique qui porte sur l'exponentielle, etc. Chaque chose est l'exponentielle. Et maintenant, on va revenir à des choses plus classiques qui utilisent ce qu'on a vu. Et c'est l'esprit اللي انا نحبكم تسالسوا به ولو هنا bon c'est vrai que c'est un mauvais exemple اللي خاطر يستعمل math ما قلتوش انتوما malheureusement mais c'est l'esprit. On fait une partie théorique في اول problème un peu et après on fait des choses un peu plus calculatoires. Donc même si la première partie vous semble difficile, un peu trop théorique, il y a forcément des questions bas qui sont pratiques. Donc ne vous bloquez pas par les questions théoriques que l'on. Donc maintenant, il me demande de calculer le polynôme caractéristique et le polynôme minimal de cette matrice C. Maintenant, je reviens à mes calculs classiques. Donc, on trouve moins x à la diagonale. C'est une matrice triangulaire. Son déterminant, c'est le produit des éléments à diagonale. Donc, c'est moins x3. Les polynômes caractéristiques, je suppose que c'est évident pour tout le monde. Alors maintenant, le polynôme minimal. Je vais vous dire le polynôme minimal. Je vais vous dire. نعمل سي وكاري نلقاها مش بولينوم دونك تنجمش تكون. D'accord, très bien. Donc, pourquoi on a C au carré? À la khatre, on sait que le polynôme minimal doit diviser le polynôme caractéristique. Et donc, les possibilités نتاعو الحاجه اللي ما تنساوهاش هي هذه اللي تو هزتها اي يونيتير. علاش ما نقولش موان اكس ولا موان اكس او كاري؟ علاش نجرب؟ علاش ما نخممش البولينوم مينيمال يكون موان اكس او كاري؟ ما طول نخمم في اكس او كاري. Parce que dans le cours, j'ai exigé que le polynôme minimal soit unitaire. Donc, le fait qu'il soit divise et qu'il soit unitaire, le coefficient dominant est 1, c'est que le polynôme minimal est x ou x au carré ou x cube. Or, c ou c au carré, زوز مش صفر، نحسبوا c au carré، نقارنوا صفر و c ظاهرة مش صفر. Donc, le polynôme minimal, c'est x3. Mais ça, c'est une question évidente. Alors maintenant, qu'il existe une matrice E, telle que E au carré égale C. قاعد نحب نعمل définition تاع racine d'une matrice. Racine de C, معناها E au carré égale C. Et on va appeler, alors on ne sait pas Q indice E, حقا M, مش مشكل, on va pas le dénoncer كيك. D'accord? On va appeler Q indice E le polynôme minimal de E, ou Q indice C le polynôme minimal de C. Donc c'est M indice E, M indice C. Pourquoi QE divise QC au carré? Ben, on va voir ce moment. On a que C égale E au carré. On a que QC de C égale 0. Qu'est-ce que c'est la relation avec QC de C égale 0? علاش نعرفوا QC de C égale 0؟ مش خاطر انيولاتور، خاطر شنو؟ تيوريم تاع كمية. لا جوستومون اللي كانش نضيع فيكم انا، خاطر البولينوم مينيمال. فقلت انا جوست راه QC معناها ما كتبتش ام سي هنا، فات سي لو بولينوم مينيمال. كلام ميلتون يقول polynôme caractéristique annulé. Donc QC c'est le polynôme minimal de C, donc c'est le plus petit polynôme annulateur, donc il est annulateur. Donc on sait que C égale E au carré par définition. On a que c'est un polynôme minimal, donc QC de C c'est 0. Ça veut dire que
QC de E au carré égale 0. Donc, le polynôme QC de x2 est un polynôme annulateur de E. Puisque x نعوضها بالE, x2 عوضها بالE. Donc QC de x2 est un polynôme annulateur de E. Juste parce que c'est ce qu'il a dit. Donc, madame le QC de x2 est un polynôme annulateur. Donc, ça veut dire quoi? Qu'il y a un polynôme annulateur, qu'est-ce qu'on dit? شنو العلاقة بين البولينوم مينيمال والبولينوم annulateur? polynôme minimal يقسم البولينوم annulateur. C'est exactement ce qu'on va écrire. Donc, le polynôme minimal, il est اسمه QE de x, divise le polynôme annulateur, اللي هو اسمه QC de x2. معناها كأنه عنده مثلا polynôme اسمه x plus 1, d'accord? وما لقاش E plus 1 égale 0, لقى E carré plus 1 égale 0. Donc, ما يقولش QC de x est annulateur, يقول QC de x2 est annulateur. Donc, نعوض x par x2 ومن بعد نحط ال E يطلع صفر. C'est exactement ce qu'il est en train de dire. Donc, مش QC de E طلع صفر, mais QC de U2. Et donc, c'est QC de x2, du haut polynôme annulateur. Donc, il est multiple du polynôme minimal de E, du haut QE. Donc, ça, c'est le petit a. Bien. Alors, ça nous permet de dire que QC de x2, احنا QC de x ما حسبناهاش، لقيناها بعضنا x3 في اللي قبله، وقال احسب polynôme minimal حسبناه MC وكا. Donc, لقينا x3. Donc, madame QC de x égale x3, c'est que QC de x2 égale x6. تعوض x par x2 تولي x6. D'accord? Et donc, qu'est-ce qu'il va dire? Donc, تولي هذه QE de x divise x6. D'accord? Mais, sauf que le polynôme minimal, ما نجمش يكون يفوت degré 3 خاطر الماتريس est de taille 3. علاش ما نجمش يفوت؟ علاش البولينوم مينيمال ما نجمش يفوت الدغري 3؟ خاطر البولينوم مينيمال ما نجمش يفوت البولينوم كاركتيرستيك. Parce que le polynôme minimal divise le polynôme caractéristique. Pour le polynôme caractéristique, nous de degré 3. C'est que le polynôme minimal est de degré au maximum 3, inférieur ou égal à 3. Donc, nous avons la حاجة الدغري نتاعها ما يفوتش 3 واللي هي تقسم x6. Donc, باش نلقاها كيما بكري يا ما x يا ما x2 يا ما x3. D'accord? Alors, le E, il est non nul. Ou le E carré sont non nuls. Je coule donc le chiffre que x3. علاش le E ou le E carré sont non nuls؟ على خاطر E carré C. Parce que E carré égale C هو قال C est non nul. Donc E au carré est non nul. كان E carré est non nul ما نجمش يكون E اللي هو أصغر منه est nul. Et du coup, le QE de x هو x3. اش معناها le polynôme minimal égale x3. معناها E à la puissance 3 égale 0. D'accord? Ou هو قال montrer que E égale 3 égale 0 et C carré égale 0. C carré égale, madame C égale E au carré, c'est que C carré égale E4. E4 est E3 fois E. E3 égale 0, donc E4 égale 0. Alors ça c'est absurde. على خاطر احنا C عطاها لنا وحسبنا C carré بكريكا في polynôme minimal et on a démontré que C carré n'est pas nul. Et donc E n'existe pas. Quand E existe, يلزم يكون C carré صفر alors que C carré ديالنا مش صفر. Et donc E n'existe pas. Donc, kif, toutes les matrices C, les matrices C quelconque, je ne peux pas forcément trouver une matrice E telle que E au carré égale C. La notion de racine, c'est les matrices qui m'a la fonction de exponentielle. Donc, je vais la racine, je vais l'exponentielle. Voilà, ça c'est un simple calcul. Alors maintenant, c'est juste un détail. Ça aussi, ça revient à cette histoire de série. Quand j'ai vraiment j'arrête les matrices comme série, je suis désolée. Ici, tu vas voir peut-être une série numérique. Il devient très intéressant, mais malheureusement, il suffit de prendre la matrice H égale exponentielle 1 sur NG. Quand tu fais H à la puissance N, qui fait que N fait les matrices, à cause de cette histoire de série, et tu obtiens HN égale F, exponentielle X de tout à la puissance N, c'est exponentielle NX, et donc le N te trouve derrière, on obtient tout simplement l'égalité. Ça, c'est juste une égalité de série numérique toute simple. C'est pour généraliser les problèmes. Donc, ce n'est pas un exercice très agréable, je le conçois, parce qu'on a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas. Mais par contre, la petite partie 3, 4, 5, elle est intéressante. D'accord? Calculer le polynôme caractéristique minimal, prouver que ça divise heavy, etc. Montré par l'absurde. Ça, c'est peut-être la partie qui peut vous intéresser dans cet exercice. Voilà, ça, c'est l'exercice numéro 7. Donc, comme elle l'a maintenant. Attends, on a battu le comprendre chez l'exercice numéro 3.
ce que j'avais envie de dire, c'est فما deux exercices في السيري اللي بعثتهم لكم اللي بعثت لكم ما صلحناهاش برشا ناس بعثوهم لي وصلحت لهم دايوغ كان فما حد بعث لي وما صلحتلوش بربي كي مي رولونس خاطر انا راني ننسى بالنسبه جاوبت الناس الكل فما اكزرسيس فيه اف رانجي موا جيرون اف ايكال الفا اف يمكن سي لو بلوز انتريسون دو توس برشا ناس خدموه وبعثوه لي دونك اللي ما خدموش ويحب يزيد يخدم évidemment كي نعينو faites cet exercice là si vous n'avez plus beaucoup de temps et que vous allez choisir انه تخدموه le plus intéressant في اللي قعدوا لنا هو الاكزرسيس هذاك دونك جربوا خدموه خلينا نمشي نشوف وين حطيت الاكزرسيس Alors, هذا par contre, il est très intéressant بالنسبة لنا احنا كما قريتنا بالضبط الاكزرسيس 3 اللي صلحتوه لهم طو ميو واللي مازلنا ما صلحناش حتى نصلحوه توا Donc l'exercice numéro 3 صلحنا فيه غلطة صغيرة نعاود نفكركم فيها. Donc on va prendre une matrice A اللي هي هذه اللي قدامنا et on va montrer que le rang de A égale 2 et نختار باش نعمل rang بالبيفو de Gauss. انا عملت équivalent قلبت ساعة la première ligne ou deuxième ligne خاطر ما نجمش نبدا بان بيفو نول donc قلبت la première ligne ou deuxième ligne. Ensuite j'ai annulé ce 2 là en faisant L3 plus 2 L1 optant pour un 0 ici. D'accord. Ensuite, j'ai annulé le moins 14 ici, le 2 qui est ici avec le 3 qui est là. D'accord. Et j'ai obtenu toute une ligne nulle. C'est logique. Quand elle est 0, 3, 3 ou 0, 2, 2, elles sont collinéaires. Donc, quand je fais une combinaison linéaire, cette ligne-là va s'annuler. Et ceci me dit que le rang vaut 2. Pourquoi le rang vaut 2? On peut imaginer une ligne imaginaire au-dessus de 0 comme ça, et une ligne verticale comme ça. Et on obtient une matrice de taille 2, 2, liée à moins 1, 8, 0, 3. Diagonale de 0, 8. C'est comme ça qu'on montre que le rang égale 2. Il faut mettre des lignes nulles, ensuite prendre la matrice carrée triangulaire qui reste et voir s'il y a des zéros ou le nombre de réels non nuls sur la diagonale représente le rang. D'accord. On aurait pu faire le rang avec le déterminant. Le déterminant de A, donc le rang, donc A est inversible, donc le rang je compte 3. D'accord. Quand le rang n'est pas 3 ou le rang inférieur égal à 3. Donc s'il est inférieur à le min de n et p, on est n égale p égale 3, ligne et colonne. Et donc le rang ne dépasse pas 3. Il n'est pas 3 parce qu'elle n'est pas inversible. Et donc je teste une matrice de 2. Je prends n'importe quelle matrice de 2. C'est une matrice A. D'accord. Mais une matrice de 2, je ne sais moins 14, 3, moins 1, 6, un bloc. De 2, je ne d'accord. Donc je teste n'importe laquelle, c'est pas la peine de les tester tous là, tu testes n'importe laquelle matrice de 2, la première sur laquelle tu tombes qui est non nulle, prouve que le rang égale 2. Donc là je بكون واحدين nul واحدين مش nul. Il suffit واحد فيهم مش nul, ça veut dire que le rang égale 2. Moi j'ai préféré la méthode de Gauss ici. Donc le rang égale 2. Comme le rang égale 2, ça veut dire qu'il n'est pas 3. Ça veut dire que le déterminant égale 0. Elle n'est pas inversible, donc le déterminant égale 0. Et donc déterminant égale 0, ça veut dire que 0 est une valeur propre. Alors, le déterminant ou le constant de la polynôme caractéristique. C'est bon? T'as fait, hein, mais tout. Ou le cas, tout ça y est. Aïe, t'as bon fait, quoi. Ben, moi, j'ai pas de réaction. On a que vous ligne, comme je suis comme on dit. J'ai pas de rage حتى العينين. Oui, قل. مادام عندي كيسيون مش على الكيسيون هذه اما en général كي يقول لي معناها كي نطلع ماتريس A sous la forme PDP-1 bon كي يقول لي expliciter A sous la forme PDP-1 est-ce que supposer كي نحسب ال P نكمل نحسب معاه ال P-1 من غير ما يقول لي لا ده هو يقول لك تهنى معني انا اللي في انا نقول لك شنو نحبك تقول لي نحب tu précises le P والدي والبي موان ولا نحب tu précises le P والدي برك je dirais ce qu'il faut faire. D'accord. Madame qui يقول لي احسب A à la puissance n ومش نعمل P dn P moins 1 من غير ما نمونطريها par récurrence هيك معناها supposé connu ولا لا هذيك من غير تعمل récurrence supposé connu elle est évidente معناها tu n'as pas besoin de démontrer. D'accord.
Alors, donc, 0 est une valeur propre de A, on déduit directement, on n'a pas besoin. Alors maintenant, il faut calculer le vecteur propre, donc on va calculer l'espace E0. E0 égale l'ensemble des xy tel que f de xyz égale 0 fois xyz. Le E0, il me dit, c'est le noyau de l'application, toujours. Et donc, notre système, égale 0, on fait la résolution système et on trouve z égale moins y, x égale 2y. Et donc, E0, c'est vecteur de 1 moins 1. Tel qu'on le sait, ça, ce vecteur-là, on peut l'appeler E1. Ben, alors maintenant, montrer que A admet une autre valeur propre lambda non nulle et calculer son vecteur propre U2. Et on est obligé de revenir au polynôme caractéristique. On met le moins x sur une diagonale. On fait ce calcul-là. C'est 3 moins C2, puisque j'ai créé le 0 qui est là. Parce que je ne veux pas travailler avec sans 0. Et on fait un petit calcul. Pas évident, on a moins x fois x plus 1 au carré. Et là, je vais vous dire une confidence. En fait, j'ai essayé de le faire le soir. Impossible de faire un calcul correct. D'accord? J'étais tellement fatiguée que ça ne voulait pas. Donc, en fait, le polynôme caractéristique, il vaut mieux être en force pour le calculer. Évidemment, le lendemain matin, c'est devenu évident. Donc, bravo, le calcul. On a essayé de calculer un peu, et du coup, je me suis très à l'aise. Donc, je peur que vous soyez dans le même cas que moi. Faites les calculs jusqu'au bout. C'est bon, c'est bon, faites le calcul. Voilà, donc on ferme la parenthèse. Donc, on trouve moins x fois x plus 1 au carré. Donc, la valeur propre, là où j'allais, il y a moins 1. Même chez là où je l'espace E moins 1, donc f de x, y, z égale moins x, y, z, ou A, mais c'est la même chose. On met le système et on trouve ça. Donc x égale y, ou z égale moins 4 tiers y, ça veut dire que E, alors on a moins 4 tiers, donc on a 1 moins 4 tiers, et 3, donc on a 3 moins 4. Mais je me trouve 1 moins 4 tiers, vous avez. Et bien le vecteur E2, il est balé. Alors, la matrice A est-elle diagonalisable maintenant? Diagonalisable, madame, Mahidi ou la? لا. علاش؟ خاطر le moins 1 valeur propre d'ordre 2 alors que le moins l'espace نتاعو عطانا كان d'un seul vecteur. Donc, dimension nتاعو 1. D'accord? Donc, les dimensions de E-1 égale 1. Différent de 2, il y a hors de moins 1. Donc 1 n'est pas diagonalisable. Une des caractéristiques diagonalisables, c'est que dimension de E lambda égale ordre de lambda. On a برشا اخرين ما تنساوهمش. مثلا quand la somme des espaces propres égale Rn égale E معناها l'espace total, ça veut dire qu'elle est diagonalisable. Voilà, quand la réunion des bases des E lambda forme une base de E, elle est diagonalisable. On a beaucoup de choses qui nous permettent de dire oui, elle est diagonalisable ou elle est. Alors maintenant, on cherche un vecteur E3. Est-ce AB0? Oui, Paul. مادام معناتها اني كي باش نقول السوم ديريكت معناتها الكل يعطوني ارين اللي هي او معناتها دياغوناليزابل معناتها مش وقت لازمني نشوف لي ديمونسيون قبل انت ساعه نجم تلقى السوم ديريكت ايجال او بحاجه اخرى مش لازم عليك باللي ديمونسيون. مثلا احنا اللام دي نوايو نتاعنا يعطينا سوم ديريكت ولا لا؟ فكرتوا اللام دي نوايو؟ مادام اللام دي نوايو ما فهمتش وقتها هنا تفكرت ما نعرفش مادام مش ديما يتطبق معناتها كيفاش نعرف اللي هو وقتها ما نجمش نطبقه معناتها هو ديما يتطبق. اما اللام دي نوايو يتطبق avec des puissances. والاو معناها تحط كير دو كيو 1 بلس كير دو كيو 2 بلس كير دو درشنو ايجال او. D'accord, avec le Q égale Q1 QS, polynôme annulateur. Sauf que le Q1, ماهوش بستيف x moins lambda 1 ou Q2 x moins lambda 2, etc. Alors que E lambda, يلزم كير de f moins lambda l'identité, مش f moins lambda l'identité au carré ou au cube ولا حاجة. Donc l'âme des noyaux ديما صحيح. Sauf que l'âme des noyaux يعطي les espaces propres ديما. وقتها بالظهر l'âme des noyaux يعطي les espaces propres. تولي le somme des espaces propres égale E, تولي diagonalisable. Ou تولي tu n'as pas besoin de dimension ou حتى شيء. وتقول diagonalisable quand même. فهمتني؟ واضح مادام ميرسي. Donc il va prendre un vecteur ABC, AB0 ويحب l'image نتاعو انا كاتبه 3 1 0 هي 3 5 moins 8.
Au fait, A, B, 0, يطلع هو 3, 1, 0. C'est pour ça que l'autre 3, 1, 0. C'est la solution de l'exercice, c'est pas ce qu'on cherche. Donc, on cherche un vecteur U3 tel que f de U3 égale 3, 5, 8. On fait le système, on fait le calcul. On a B égale 1 égale 3. معناها U3 هو 3, 1, 0. منين جبتوا الفيكتور هذايا؟ انا علاش حطيته غاديكا؟ او فيت جبته من اللام دي نوايو جوستومون اللي كنت نحكي عليه، على خاطر كي نطبق اللام دي نوايو احنا باش لقينا البولينوم كاركتيرستيك، معناها لقيناه موا اكس فوا اكس بلس 1 او كاري. شكون اللي سالتني شو اسمك؟ فكرني في اسمك. نديت مدام. نديت باهي اوكي. اسمعي ندين هاو باش نفهمك انت هو فاهم صح. انت البولينوم كاركتيرستيك ما نحسبناه هنا، لقيناه موا اكس فوا اكس بلس 1 او كاري ولا لا؟ في الاكزرسيس هذا باهي نطبق، ما احنا نطبق اللام دي نوايو ما يطبقين على لي بولينوم انولاتور. احنا اون سي كو بي ا دو ا ايغال 0 على خاطر بولينوم كاركتيرستيك est un polynôme annulateur, c'est ce qu'on appelle في الكور كالي هاميلتون. داكور؟ et donc مادام polynôme caractéristique est un polynôme annulateur عندي الحق نطبق عليه اللام دي نوايو، يقول لي que l'espace R3 اللي هنا ال E هو R3 égale كير de Q1 plus كير de Q2. Le Q1 شكون؟ ال Q1 هو X وال Q2 هو X plus 1 au carré. خاطر هنا ال PA نكتبو Q1 fois Q2 deux polynômes premiers entre eux. Donc بالصفة عليا Q1 هو X و Q2 هو X plus 1 au carré. كي نختار أي شوا آخر ما عادش premiers entre eux. On est d'accord jusque là؟ نادين نقول موافقة؟ وي وي. Alors الكير du Q1 هو كير Q1 de F bien sûr و Q2 de F احنا نقولوا في الكور. معناها كير دو Q1 دو F هو كير دو F، كير دو F هو E0. دونك هيك ال Q1 عطاك البولينوم عطاك الاسباس بروبر E0. باغ كونت كي نقول كير دو Q2 دو F تجيني كير دو F بلس ليدونتيتي او كاري، ما تجينيش كير دو F بلس ليدونتيتي. دونك ما يجينيش E2 ما يجينيش E موان 1، يجيني كير دو F بلس ليدونتيتي مي او كاري ماهوش هو بيدو. alors que E موان 1 هو كير دو F بلس ليدونتيتي هكا هو ما غير كاري. داكور؟ دونك هنا ما عندكش لا سوم ديسباس بروبر ايغال R3، عندك E0 بلس حد اخر اكبر من الاسباس بروبر، دونك n'est pas diagonalisable. وين الفيكتور U3 جوستومون؟ مشيت جبته من كير دو F بلس ليدونتيتي او كاري، خاطر هي كير دو F بلس ليدونتيتي engendré par un seul vecteur، ما كفتنيش. alors que كي نقول ان E0 بلس كير بلس دو F بلس ليدونتيتي او كاري ايغال R3، سي كو كير دو F بلس ليدونتيتي او كاري عنده دو فيكتور هذاك، ما عندوش واحد برك، باسكو E0 عنده واحد برك وانا السوم ايغال R3 سي كو الاخر لي ديمونسيون 2. دونك انا ال U3 مشيت لورته في الاسباس هذاك، ما غير قلت لكم ايفيدامون هنا حد شيء، سي لا où je suis allé le chercher dans le lemme des noyaux. donc كير دو F plus l'identité au carré. et d'ailleurs on pourrait faire ça tout seul. pourrait كاين حد يقول لك لوج على فيكتور باش تلوجوا هكا. دونك لقينا الفيكتور U3. maintenant ce vecteur U3 نحب نصبر عليه باس، ماهيش مرتبه U1 U3 U2 ما نعرفش علاش هاو ça ne va rien changer كان قعدت مرتبه. دونك نحطهم في ماتريس، نحسب الديرمينون نلقاه موان 2 non nul donc libre. ils sont libres. dimension de R3 égale 3 égale cardinal كيما العاده. et donc U1 U2 U3 est une base de R3. si j'écris maintenant la matrice de F dans cette base, le F de U1 égale 0 خاطر U1 est un vecteur propre assis à la valeur propre 0. F de U2 égale moins U2 خاطر U2 est un vecteur propre assis à la valeur propre moins 1. اما ال F de U3 ماهوش vecteur propre، جبته من حبينا voilà juste donné par l'exercice. donc je suis obligé de calculer F de U3 et de l'exprimer sous la forme de AU1 plus BU3 plus CU2 باش نحط ABC في الماتريس. احنا نقولوا قداش فيه من U1 قداش فيه من U2 قداش فيه من U3 باش نعبي الماتريس. donc je fais le calcul et je trouve que F de U3 égale moins U3 plus 2U2. وهذه علاش الباهي الفيكتور هذاك كي ناخذوه فسرت لكم الكير au carré. En fait, il ne dépend jamais de U1, il dépend que de U3, U2. Dim, qui nous le avec une bonne façon. Et du coup, la matrice va être forcément. Donc, F de U1, c'est 0. Donc, 0. F de U2, c'est moins U2. Donc, on prend 0, 0, moins 2. Ou F de U3, ma fiche U1. U2, on a U1, U3, U2. D'accord. Donc avec علاش الشوا هذا اللي نعملوه الاستوس هذه اللي نتعلم في الوايو به خاطر يخلي لي ماتريس على الاقل باش دياغونال، اما هذا يخليه لي صفر. ça veut dire que la matrice que j'obtiens reste une matrice triangulaire qui est celle-là. D'accord. et quand il veut chercher exprimer A en fonction de T, qu'il a A égale P D P moins 1 هذه P T P moins 1 ou le P
c'est la matrice de passage entre la base canonique A ou la base جديدة U3, U2, U1 اللي هي U3, U2, U1 U1, U3, U2 تحطوها في الماتريس. الماتريس يكون حسبها في الديترمينون بتاعها هي البي وهنا ما حسبتش بي موان 1. D'accord? On n'a pas besoin de les calculer. Fait quel exercice nécessite P moins 1 à un certain moment باش تعمل الكالكول وقت تحسبه. Mais في l'étape هذه ما تحسبوش. كان من بعد باش تعمل بيسيس ريزولونس سيستيم ولا puissance d'une matrice ولا وقتها كان لازم تحسبه. Mais à cette étape là tu n'as pas besoin de le calculer. تقول شكون P وشكون T. نعرفوا que P est forcément inversible donc que P moins 1 existe. Alors maintenant l'astuce شنو هي باش نلوجوا la puissance de A. احنا ديما le but de l'exercice c'est calculer A à la puissance n. خاطر مخي في مخي ديما فما équation différentielle derrière ولا فما système derrière etc. Et donc je veux faire la puissance de A. Quand tu as une puissance de t, puisque A égale pt p moins 1, c'est que an égale ptn p moins 1. Donc, on a tn, on a an. Qu'est-ce que je vais tn avec une astuce qui s'appelle la décomposition de Danforth. La décomposition de Danforth, je trouve, tu as deux matrices. Tu as la matrice t, d'accord. Tu as quelle est la diagonale. Tu as la diagonale, d'accord. Et donc, je n'ai pas 0, moins 1, moins 1. Ou bien une matrice, ça met n. Si on regarde, la somme de d plus n égale t. Et ici, on a bien, c'est que n elle est tellement bien que dès qu'on met n au carré, elle s'est annulée. Ça elle ne s'annule pas n au carré, mais elle s'annule n au cube ou n4. En tous les cas, comme c'est des matrices, les n sont des matrices qui sont pleines de 0. À une certaine puissance, elles vont s'annuler. C'est ce qu'on appelle des matrices nilpotentes. Parfois, qu'elles mettent nilpotentes, non? s'annule à partir d'un certain rang. S'annule, ça hit. Donc, n est une matrice nilpotente. N, nilpotente. Ou D est une matrice diagonale. Ce n au carré, il est égal à 0. Et les matrices n et d commutent. نحسب nd ou نحسب dn رقم قطري. Et donc, qu'est-ce qu'il va me dire? Il me dit, comme t égale d plus n, t قسمتها واحدة diagonale واحدة nilpotente, t à la puissance n égale d plus n à la puissance n, وهما commutatifs. D'accord? هذاك علاش جربتهم commutatifs باش نجم نعرف نحط البينوم دو نيوتن. ما نجمش نكتب la somme de cn k n à la puissance k d à la puissance n moins k إلا ما نثبت قبل que dn égale nd. Donc حتى كان هو ما يقوليش ثبت. هنا قال يمونطري que dn égale nd، mais حتى كان ما قالش ثبت. أنا واحد لازم نثبت، ما كانش ما عادش تحقق في البينوم دو نيوتن. لما نثبت que n et d commute, les matrices sont commutatives. J'ai le droit à cette formule-là, sauf que le n, à partir de n au carré, il est صفر. Donc n au carré صفر, c'est que n au cube صفر, ou n de 4 صفر, etc. Donc ça veut dire qu'il y a deux termes bac, où le k égale 0 ou le k égale 1. Donc elle vaut dn, on a k égale 0, plus cn1 il y a n, n à la puissance, grand n à la puissance 1, grand d à la puissance n moins 1. On fait deux termes à k. Bien sûr, évidemment, d est une matrice diagonale, donc dn à la ou dn moins 1 à donc se calcule facilement. On connaît tous ces termes-là, et donc on connaît tn ou l'an, qui est c'est p, tn, p moins 1. Donc, à la limite, quand il faut calculer n, هنا ما كملتش أنا bien sûr. Après là, هنا à la limite, نحسبوا p moins 1 قداش ونعوضوا p par sa valeur, ou tn par cette valeur-là, ou le p moins 1. ونعطيو la vraie formule de an, كي باش نكملوا بها l'exercice. Mais l'exercice يقف غادي. On n'a plus besoin de calculer. On a trouvé an. Il suffit de remplacer chaque chose par sa valeur et de faire le calcul de A à la puissance. D'accord? C'est bon, Laolid ou Lali? مدام بالله عندي سؤال. ترجعنا وين ورينا اللي البي فورم باز الكات 1 هذاك. احنا باش منطرينا اللي الفورمول باز ورينا اللي الديترمينون تاعهم ديفيرون دو زيرو، والديترمينون تاع الماتريس هيك هو عليه هو U1 U3 U2 en fonction de نتاع الباس كانونيك هذوك. هذيك مادام مش تطلع البي من الباز الجديده للباز كانونيك. واحنا عندنا قاعده اللي البي ديما انفيرسيبل، معناها الديترمينون تاعها ديما ديفيرون دو زيرو. Entre deux bases. لا اصبر دقيقه دي عاد توقع مغلق تي اون تران فير ان سيركل فيسيو. انت انا باش نقول بي انفيرسيبل لازم نكون ما تكون ماتريس دو باساج مش entre deux familles mais entre deux bases. انت طونك مازال ما وريتش لي هي باس.
ما تنجمش تعرف لي انفيرسي. كان U1 U2 U3 تطلع ماهيش باس. الماتريس نتاع U1 U2 U3 en fonction de U1 U2 U3 ماهيش ماتريس de passage entre deux bases. donc ماهيش انفيرسي. معناها لازم نوريها باس قبل باش تولي بس باش تضمن في انفيرسي. فوالا فهمت اي كاكا تولي معقول. شو سؤال اخر؟ مدام وي عندي كيستيون مش معناها خاطي هذا. ما عادش تقول لي خاطي ولا مش خاطي. السؤال اللي عندك شو لا. تو فما فونكسيون اندومورفيزم اندومورفيزم دو R3 ومن بعد تالي حاسيلو فما montrer que B1 est une base de R3. من بعد قال لي حاسيل طلع الماتريس de F de B1 بس هذه. ومن بعد قال لي حاسيلو طلع لي فالور بروبر نتاع M. ومن بعد B2 واحدة أخرى طلعوا باز أخرى B2. لا طلعوا B1. لا الام هي الماتريس دو اف بي 1. اي الام هي الماتريس دو اف بي 1. اي بي اوكي. طلع لي فالور بروبر تاع الام. ومن بعد سامحني كيفاش باهي كيف من بعد مثلا نحب نحسب لي زيسباس بروبر نتاع à partir des valeurs propres هذوما associées à m. كيف نجي نكتب معناها نكتب ديفينيسيون نتاع الاسباس بروبر هذا نعمل كيف نجي نعمل اف دو يو ايت ايغال مثلا لامدا 1 يو الاف لهنا ام فوا يو كيما تحب. هني كيف فهمت واش قلت لك. كيما تحب كان تعمل ام فوا يو تلقى لو فيكتور يو مي اكسبريمي دون لا باز بي 1. انت الماتريس اللي تخدم بها تعطيك لي كوردوني في الباس اللي غادي تخدم بها. دونك كي تعمل ام فوا او ايغال لامدا 1 فوا او داكور باش تلقى فيكتور او في الكوردوني نتاعو. ما نعرفش نقول نيمبورت كوا 1 2 3 ال 1 2 3 كتبهم انديس بي 1. انت كتبها انديس بي 1 من اللوط وفات لي كوردوني نتاعو 1 2 3 دون لا باز بي 1 داكور. وكان تعمل اف فوا او ايغال لامدا 1 او باش تلقى ريزولتا واحد اخر. باش تلقى 1 2 3 باش تلقى 4 5 6 مثلا. سوف كل 4 5 6 ils sont dans la base canonique اللي هي الباز تاع اف. انت الاف كيقول لك يا اكس y z اسوسي 2x plus 3y شنو il est en train d'exprimer les choses dans la base canonique. donc كان تخدم c'est le même vecteur que tu vas trouver mais مره كان تخدم بالاف تلقاه exprimé dans la base canonique وكان تخدم بالام تلقاه exprimé dans la base b1 mais c'est exactement le même vecteur. اوكي مثلا difficulté كملت. والديفيكولتي تاع الاكزرسيس هذا شنو تحكي عليه؟ فهمتك على شنو النوع الاكزرسيس تحكي عليه. الديفيكولتي انك تعمل ام ايغال بي دي بي موان 1 داكور. البي ما عادش ماتريس دو باساج من الباز كانونيك للباز جديده. الباز كانونيك للباز جديده من الباز بي 1 للباز جديده داكور. دونك يفون ميو تخدم بالام. كي تخدم بالام يجيوك بطبيعتهم اكسبريمي دون بي 1. دونك تلقى لي كوردوني حاضرين. كان تخدم بالام راسيلك كي تجي تعوض لي فيكتور في الماتريس ما عادش تحطهم طول. ما عندكش حق تحطهم طول خاطر انت tu dois exprimer les anciens vecteurs les nouveaux vecteurs en fonction des anciens vecteurs. Les anciens vecteurs هما B1 هنا ماهمش الباس كانونيك. D'accord. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que les valeurs propres ne changent pas. Les valeurs propres dépendent de la fonction et ne dépendent pas de la base de la matrice de la fonction. On n'a que PM1 ou PM2, c'est la même chose. Donc les vecteurs, les valeurs propres ماهوش يبدلوا بالكل. تخدمهم بالام بالام1 بالام2 باللي تحب انت. ولا الفونكسيون هي بيدها لي فالور بروبر دو. اما الكتيبه الانتربريتاسيون نتاع الكتيبه شانج. كيفاش نقرا كتيبتي. دونك انا كي نقول ام فوا او ايغال لامدا او ونعمل ريزولوسيون تاع السيستيم تاعي ام فوا او ايغال لامدا او نلقى او اكسبريمي دون لا باز اللي خدمت فيها الماتريس ام. D'ailleurs, sinon, ça ne serait pas logique. الفونكسيون عندها مليون ماتريس. دونك كل ما تبدل الماتريس باش تلقى سيستيم جديد وباش تلقى او جديد. يا اخي فما مليون اسباس بروف. فما اسباس بروف واحد برك هو سي لو ميم اسباس سوف كل مره تلقاه اكسبريمي دون لا باز اللي خدمت بها انت. باهي
داكوغ واضح مدام. مدام بلي حكيت كيفاش اف بيجيكتيف كان الماتريس نتاع اش سمعتي؟ قلت لك مادام فاست الاف بيجيكتيف كان الماتريس نتاعها انفيرسيبل وقت معناها شنو الكونديسيون عند اف؟ شيء هذيك ديما صحيح. المهم ديمونسيون فيني وكاو مش ماتريس اكزيست. شنو احنا مش هذيك اللي احنا عملناه. احنا وقتاش انجكتيف برك تعطي بيجيكتيف. اما sinon quand f est un endomorphisme elle est bijective si seulement si sa matrice est inversible, ça c'est évident, c'est toujours vrai. D'accord. f de e égale m fois e justement, ça c'est toujours vrai. Par contre théorème تسأل عليه انت حسب ما فهمت انا في مخي فهمت مخك شحال تخمم. وقتاش une application f de e, une application d'un espace vectoriel e vers un espace vectoriel grand f, d'accord, elle est bijective si seulement si injective, si seulement si surjective. Et dès qu'il y a une dimension de e égale dimension de f finie. وقتها احنا استعملنا هذه باش قلنا déterminant non nul, donc مش bijective, donc مش injective. هي الباساج الصعيب هو علاش مش بيجيكتيف دونك مش انجكتيف. خاطر تنجم تكون مش بيجيكتيف معناها ماهيش سورجكتيف، وانا قلت لا مش بيجيكتيف معناها ماهيش انجكتيف. جبتها من التيوريم هذا، خاطر ديمونسيون دو او ايكال ديمونسيون دو اف. في حالتنا احنا في كورنا احنا اوغوزمون سو بروبليم لا نسو بوز با باسكو تو ايت ان اندومورفيزم. دونك احنا مش ديمونسيون دو او ايكال ديمونسيون دو اف، او ايكال اف كاريمون. دونك بور نو لو بروبليم ne se pose pas. Les notions injectives, surjectives, bijectives, matrices inversibles, déterminants nuls كلهم نفس المعلومه parce que c'est des endomorphismes. D'accord, madame, merci. هاي سؤال آخر؟ ماشي عندكم سؤالات؟ بين عندي أنا سؤال النعيم بالذات والمشكل هو ما هو البورتفول بتاعكم. كان قرينا أونلاين إلا الجابر كان يتعدى؟ مش برشا الحق. محلاه مادام مش خايب. ايوه مادام تحفوظ. أي اللي ورسول دين. مادام دلونا على الآخر السيونس تاع اليوم. عجبتك؟ هذا سالم هذا الصوت هذا صحيح ولا؟ اي مادام عجبتك السيونس تاع اليوم هكا أونلاين؟ والله فرحان في الدار نقرا على روحي مرتاح هيك مادام وفهمت بالكدا. خاطرك ديجا فاهم. انا ايماجين كو انا معناها ان بروميير سيونس حاجه عمري عملت منها حتى مره باش نعملها لك هكا، والله كان نكتب جريده كان كل سطر نحطو دوب ولا يتعداها. ياكو خاطر يا بوكو دو امبليك دونك سايتيليز حاجه قديمه درا شنو. بون بيتيتر نتوما مالا بوكو بلو موديرن كو موا، خاطر فريمون فرانشمون موا جي لامبرسيون كو حتى نحكي وحدي ولا حد ما فهم. باهي اوكي طون ميو. دونك اللي يبعث لي خدمه وما جاوبتوش il me relance خاطر انا بور موا جاوبت الناس الكل. دونك كان فما حد انا نسيتو يقول لي باش نلوج على خدمته وين ولا يعاود يبعثها لي كاريمون تو نجاوبو. ابريوري سي بون. الاكزام تاعكم حاضر ماهوش صعيب طويل شويه، ما فيش حتى كيستيون صعيبه. هو جوست الي او كيلومتر تك 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 تدخل تكتب من اللي تدخل مش تكتب حتى اللي تخرج وكها وبعد تاخذ 20 وتروح. سي با il n'est pas très difficile. كل شيء عملنا كيفه، بريسك كل شيء عملنا كيفه d'une façon ou d'une autre. معناها مش بريسك كل شيء عملنا كيفه d'une façon ou d'une autre. جوست لوردر نتاع الحاجات مش كيما لوردر اللي بسال فيه. il est facile vraiment, il est facile. d'habitude je fais pas aussi. انا ظهر لي سهل المره هذه. تبعوا السؤال اللي توقعوا. il est calculatoire, il est au kilomètre. Vraiment c'est un examen. Il faut réviser le cours. حطيت فيه بارتي كور، راجعوا الكور نتاعكم بيان سور انديكي ديتايي. نقول لك انا اش تعمل مش باش تحفظهم لي ديمونستراسيون واللي ريزولتا بار كور اكوردو، اما راجعهم باش تلقى روحك عندك لي ريفلكس. معناها ما تفلتوش الكور عايشكم تمشيوش طول تخدموا في سيريات وفي اكزامان عملناه والاكزامان وتعملناه واللي بعثوك ومدري شنو والكور هكا هاني فاهم. عاود لي ريزولتا دو كور، عاود لي ديمونستراسيون دو كور باسكو يا دو كور دون ليكزامان. اكوردو علي كان حاجتكم بيا في حاجه اخرى عاودوا كلموني. اون بو توجور فير اون اوتر سيونس، ما عندي حتى مشكله. انا حتى اليوم جاي جوست تعلموني على الافونس حاضره وكها
on peut faire une séance de réponse aux questions, voilà, ce que vous voulez. Et contactez-moi, je suis disponible. Voilà. S'il n'y a plus de questions, on va arrêter là. Madame. Oui. Juste مفيش question ما just نجم تعاود تبعث لنا معناها تهبط لنا السيرية ذيك طويلة لهنا في التيمز خاطر اني ما لقيتهاش. بي اوكي. ميرسي عايشكم. بي اوكي تو سويت. وهبط لنا مدام عند البي دي اف هذايا والدنيا كلها. هو ما يتسجلش في البيت وانا بعثه لكم باين نبعثه لكم البي دي اف هذايا نصلح فيه الحاجات اللي ناقصين نظهر لي ناقص شويه نزيد صغير ولا اثنين ونبعث لكم البي دي اف هذايا اوكي تو سويت. مشكوره مدام يعيشك. ميرسي عايشك. سلامة. عايش مدام سلامة. البنات اسمع فرح. بنات اختش حكايتكم انتم دائما نقوم خلينا نمشي المارس نمشي غادي الفرح نمشيو الكيس نتاع البيبي نتاعك من الجهه الاخرى جهه تربي بنتي ربي خلي بنتي ربي كي كبرت قبل هاي خويا هاي خويا الو اخي بابا ما كملناش تدي اون ديستانس باش نكملو التدي تو كملت والله هاني نشرب ونعاود ونقص ساعة ونكح نكح ونشرب اي جملة شيخ جي ب خسارة وحش الكريس ها ما نحبش يبقى عند ذيك عدد لو لقيت أرخص أنا ولقيت مش عارفين 1000 زايدة الواحد
بعينك يا سلام. فرح بيتك تجي اليوم العشية. تو كمان قال لي نتكلم فيه كمان قال هاي بيتك وبيت اختك. هاي اسمع دونك تو قبل ما نمشي هبط بيتك بتشرح لي راسي. الكعب.